guys, may dinudroan ko sa akin. Ayan guys, oh. Tatapusin ko lang guys. Hindi pa kasi tapos to guys. Hindi. Yung nag-sketch pa lang ako. Yung natapos pa lang ako. Ano pa lang. Mga 20 minutes ako natapos. Yun guys. Guys, ito na guys, oh. Yan guys. Guys, tapos na konti lang guys. Guys, malapit na matatapos. Malapit na guys. Nasa ulap lang tayo. Yung kapatid ko guys, yung ano niya kinulayan, ay mamaya ko lang guys, mamaya ko lang ipapakita guys. Huwag ninyo makalimutan mag-subscribe and mag-like and share. Subscribe. Guys, matatapos na guys. Guys, nasa ano na tayo? Sa title. Tapos na guys. Wait lang. Guys, natapos. Guys, guys, mag-subscribe na kayo, share and like and subscribe. Hello guys, bye bye guys.